दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हारूत और मारूत के बारे में। मुझे उम्मीद है कि भले ही आप लोग इन दो किरदारों की तारीख से वाकिफ ना हो, मगर आप में से ज़्यादातर लोगों ने इन दोनों का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं हारूत और मारूत की। वही हारूत और मारूत जो कि असल में इंसान नहीं बल्कि दो फरिश्ते हुआ करते थे। दो ऐसे फरिश्ते जो आज भी हमारी इस दुनिया के एक खौफनाक कुएं में कैद हैं। हैरानी की बात तो ये है कि हारूत और मारूत नाम के ये दोनों फरिश्ते आज भी न सिर्फ हमारी दुनिया के एक खौफनाक कुएं में कैद हैं, बल्कि साथ ही साथ उस खौफनाक कुएं में खतरनाक सजाओं का सामना भी कर रहे हैं, यानी अपनी खतरनाक सजा को काट रहे हैं। मगर दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हारूत और मारूत नाम के ये दोनों फरिश्ते कौन थे, और आखिर इन दोनों फरिश्तों ने वो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया था कि जिसकी वजह से आज तक ये लोग हमारी इस दुनिया के एक कुएं में खतरनाक सजाओं का सामना कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग ये भी जान सकेंगे कि आखिर वो खतरनाक कुआं हमारी इस दुनिया में कहाँ पर मौजूद है कि जिसमें हारूत और मारूत को कैद किया गया है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश ये है कि इस वाक़ये को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हारूत और मारूत कौन थे, बाबुल का कुआं कहाँ है, और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था, ये वो छुपा हुआ सवाल है जिनके जवाबात तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समुंदर से मोतियां निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो रिवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबाइन के अक़वाल में मौजूद हैं, और दूसरी वो जो तौरात और इंजील और इसराइली रिवायतों में आती हैं। जबकि उन इसराइली रिवायतों पर ज़्यादातर उलेमा और मौर्रिखीन का इजमा है। इस वीडियो में हम उन दोनों तरह की रिवायतों और वाक़ियात को मुकम्मल पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया था, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। तब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें भी दे दी जाएं तो तुम भी इसी तरह के गुनाह में मुब्तला हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और इताअत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो बाबुल के शहर में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से जिना की ख्वाहिश की, तो औरत ने उनसे कहा कि तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे शौहर को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मस्क कर दिया गया। क्योंकि उस औरत का नाम जोरा था, इसलिए वो सैयारा जोरा कहलाया, जिसे आज वीनस भी कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद ही वो इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रिवायत है जिसे इमाम इब्ने कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सरीन
افسانہ اور من گھڑنت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ وہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت اور شہر بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب اور تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ یعنی جڑا ہوا سمجھتے تھے، اسی لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر، سفلی علم کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ طلسمی کرشمے، جادو، تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا ہے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا، مخصوص یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے جمع کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے ہی خاتمہ ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے ان کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شرانگیز علم اس قوم میں شروعات کر گیا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کو نکارتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ شہر کا علم بابل میں عام ہو گیا تو لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں بھیجا کہ وہ جادو کی وجہ اور اسے ختم کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی تھیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو جتاتے اور ان کے لیے صاف طور سے کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے نقصان کا باعث تھا۔ بزرگی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کہیں لوگ پہنچے اور ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔